Hello guys! Welcome back to Matsu Asia. Today we are here at the heart of General Santos City, right in front of the City Hall, for one of the most thrilling highlights of Tuna Festival 2025, the Circuit Racing Competition. Buckle up and join me as we check out the racer actions on track. I'm Phil Austin Mirasol. I'm from Luis Scooter Garage. Ano po yung goal nyo na gusto nyo makamit during the race? Goal yun sa tanan racers nga mo apil sa karera nga mo daog yun. Pero tanaw lang nato kung sa atong kaya buhaton nga makuha nato ang daog. Ako pala si Mark Elimar Liorna from Davao City. Safety, bonus na lang po yung pagkapanalo. Happy racing lang sa lahat. Ayun kalit kay bago mo salang sa ato ang race track. Create safety good. Okay, number one na safety. Among goal as kami mga organizers na dili good paggamit ang atong ambulance o katong lechon tray nila. Engine start! Ako si Ronel Tixon from Pristine Racing Team. Ano po yung pwede nyo ma-message sa mga tao na gusto sumali sa race ng ganito, sir? Kung gusto mo interan dula lang permente nya practice hantod sa makuha ninyo yung gusto nga goal.